মাঝখানে, একদম মাঝখানে। ইন্দ্রাণী ম্যাডাম এটা বাড়ি নিয়ে চলে যাবে না, টিফিনটা আমাকে জমা দিও, তোমার জন্য অপমান। এটা হচ্ছে টেকনো ড্রামা ট্রফি। আর ইন্দ্রাণী ম্যাডাম জানি চিনি অনেক অনেক বছর ধরে ইভেন্ট এন্ড ফিল্মে আছেন ইন্দ্রাণী ঘোষ। সবাই জানেন না, ফিল্মও করেছে, অ্যাক্টিং করেছে, আর টার্ন পরিচয় আছে অ্যাক্টিং। ইন্দ্রাণী ঘোষ আমাদের অডিয়েন্স। প্রথমেই প্রশ্নটা লজ্জা দিলেন, কারণ আমার মূল কাজ হচ্ছে লেখালেখি। আমি আকাশবাণী ড্রামাতে আছি, আর আমার এবারে বইমেলায় ৫ নম্বর বইটা প্রকাশিত হবে। এবং এছাড়া এখানে আসার আরেকটি কারণ হচ্ছে আমি তো লায়ন্সের মেম্বার। অনুষ্ঠানে আসার জন্য মহানগর ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো। আসলে মহানগর ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট না থাকলে আমি এই জায়গায় আসতে পারতাম না। এটা আমার সৌভাগ্য যে এত বড় মঞ্চে এসে আমি যে এই পার্ট দেওয়া বা আজকে যে প্রোগ্রাম করব, এটা আমার অনেক সৌভাগ্য। বিশেষ করে ঈশানী ম্যাম আর রঞ্জন স্যারকে তো আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো। ওনারা না থাকলে আমি এই জায়গায় আসতে পারতাম না। আমার খুব খুব ভালো লেগেছে। হসপিটালকে প্রমোট করছি। আমাদের যেটা আমি চিন্তা করে দেখলাম যে মানুষের পাশে থাকা উচিত। তো আমরাও সবসময় সব জায়গায় চেষ্টা করি যে শান্তিপূর্ণভাবে সুন্দরভাবে হোক। তো এখানেও দেখছি তাই খুব সুন্দরভাবে সেটা হয়েছে। এবং যেটা সত্যি কথা বলতে কি, খুব কোঅপারেটিভ আশিসদা, খুব সুন্দরভাবে করলেন। এবং প্রত্যেকে যাতে ওনারা সম্মানিত করছেন শিল্পীদের এবং অনেক বড় বড় পজিশনে আছে। स्टेट डायरेक्टर हूँ और प्रेसिडेंट ऑफ एनसीआईए का हूँ, ठीक है, और एलसीएफ कोऑर्डिनेटर लायंस क्लब ऑफ कोलकाता मैग्नेट्स का हूँ, और स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हेलो कोलकाता न्यूज़पेपर का हूँ। तो मुझे यहाँ पे हाँ जी, हाँ जी, आपको कैसा फील हो रहा है? आपको प्राइज भी दिया गया है। बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा। अंदर से एक मैंने काम करने की एक जागरूकता और बढ़ रही है। और भी कुछ अच्छा, एक हम लोग साइबर सेशन भी चालू करेंगे, जिससे अभी बहुत सारे साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, तो उसको स्टॉप करने के लिए हम लोग बहुत सारा के मेजर्स ले रहे हैं। हमारी इंटेलिजेंस भी बहुत तरह की मेजर्स ले रही है। तो हमारा मीटिंग होता है, संडे टू संडे ट्रेनिंग होता है, एनसीआई का ट्रेनिंग होता है। ये हमारे अभी ऑनलाइन अभी हो रहे हैं। ये दिल्ली का है, नेशनल क्राइम इंटेलिजेंस एजेंसी। और हम लोग पूरा मेजर्स कर रहे हैं। मैंने हमने बहुत कुछ हमने देखा भी है, बहुत तरह के क्राइम्स हो रहे हैं, तो उस क्राइम को स्टॉप कराने के लिए हम लोग हमेशा तत्पर हैं। Today is a truly special moment for me as I stand before you to receive the Utkarsh Samman 2025. It's not just an award but a recognition of dedication, commitment and continuous effort. I feel deeply honored and humbled to be chosen for this prestigious distinction. First and foremost, I want to express my heartfelt gratitude to Ashish Basuk sir. His guidance, motivation and belief in my abilities have played a significant role in my journey. I am thankful for this opportunity he has given me and for acknowledging my contribution. His leadership has always inspired me to work with sincerity and discipline. This award is not only my achievement, this is also the result of the support and encouragement I have received from my team, my colleagues, my well-wishers and everyone who has stood by me. Each one has contributed to where I stand today. Being ordered on this platform motivates me to work even harder, to remain dedicated to my responsibility and to continue serving society with transparency, integrity and commitment. Thank you. मैं बहुत जल्दी एक साइबर सेशन शुरू करने वाला हूँ। अभी बहुत तरह का साइबर क्राइम फ्रॉड हो रहा है, तो उसके लेके मैं एक सब्जेक्ट मैंने सोचा है, मैं आशीष बासु सर से मैं डिस्कस करूँगा उस चीज़ को लेके। मैं बहुत जल्दी वो उसको मैं कंक्लूड करने वाला हूँ। बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं, बहुत सारा लोगों को पता ही नहीं है लॉ क्या है, BNSS क्या है, ठीक है। तो उसके बारे में मैं पूरी जानकारी देना चाहता हूँ फॉर टैलेंटेड डेवलपमेंट। थैंक यू।